Joran Kok Panda ni bagi nasinja kapani tahu buksong jodron lamsugo tiri Joran Kok Panda tiri 17 tarik Agos 2026 साल मारी सालनि कतर कतर कक्टमानि बिसिङाव बवाग्रानि कक्टमा नि बिसिङाव अबंखा तिनि बतिरफ्रा फाइ सपाइखा बजरा कलंमा साखामियाङै फाताराव नायजगै तंमानि ताइ दिल्ली रगो मिटिं रगै तंलाइमानि तिनि फाइ सपाइखांकेनो आरो मानिका कोर्टो 3:30 हाइजरावो मिटिं लाइदेनि हाबलाइमानि बेलायखे खातलांजाक बरक रक गोबांमा फाइमानि बागै बाक्सा मानिका कोर्टनि रुम बिसिङाव चाकरिया फातारावनो गोबांमा बरक नासिङै मा तंलाइखा आरो बिसिङाव तिप्रा मथानि एमएलए मन्त्री एमडीसी ईएम सीएम चेयरमैन जत ब्लक डिस्ट्रिक्ट नि इनको प्रेसिडेंट सेक्रेटारी आबाइरक मामां बरक दिन कोसो फाइले बेखा फाइमानो तीनै बगरा साइखनरका ताउथ गति जे दिल्लीओ कक सालाय तंमनि बिसिङाव तिप्रासा एकट माननानि कोनो कक करिखो रियासा जरते जों जबा खलायनाय बिसि इलेक्शनाव ती तियार ओंलाइमु ताइ जे तामसाय तिप्रा मथानि स्टेट न लुकुरंनि थानो थानसानि ककनो पिनानि आबरं तिनो मिटिं लाइमानि कक्टमा फियाबा जे बीजेपी नि लीडर्स अफ वेबरनो दिल्लीआव आसुगै मिटिं खायमनुगनि तामुखानि सोजाखिनिव बसाय खोनारखा जे तिप्रासा एकट माया सजरते जों बिसि इलेक्शनाव एलायन्स इमानिया बसकां जेकुनु इलेक्शनाव एलायन्स इमाया तामनि हिनबा बसका थांनाय एडिसि इलेक्शनाव गौवा साबोसोंनो केबांखा साबोसिनि तिप्रामाव थांना सबायखा एमडीसी नो साबो गुबुननि पार्टीआव tlangखा आबरक जों पग्या ताइ आनबो गोबांमा कक हामिया सिलचाका एरें पार्सनल अटैक रखलायखा आबरक आं बेबो पक थांमायनाय तमुनो आनि तिप्रासा एकटनो रखांकै हाइहिनो रिएक्शन रखा बीजेपी बाय एलायन्स मानते इबोग्रा प्रदीप किशोर देवबर्मा मानिका कोर्ट मीटिंग नानि सुका Hindi and English mix कर दीजिए. So most importantly, I have not been in Tripura. I was undergoing a lot of my personal treatment, and there are a lot of developments which have taken place, and I think we need to address this to the party. There are certain issues which have to be clarified, and there are certain steps which need to be taken, and I think that if I don't communicate this clearly to my party, this will not be communicated to the people on the ground. So that's the reason I've asked for this extended meeting, and let's see after that what happens. We have seen you in a meeting with the BJP central leadership. Was there any talks regarding the implementation of the tripartite agreement? Only the Tiprasa Accord has been discussed, and I am very clear. देखो, अगर मैं अपने एमडीसी एमएलए और कुछ लीडर्स के लिए कुछ मांगूंगा और अपने लोगों के लिए कुछ नहीं मांगूंगा जिसने हमें इस पोजीशन में लाया है, देन मेरा नाम मुझे बुबागरा अपने आप को बोलने का कोई अधिकार नहीं है. If these people are serious, they should implement the Tiprasa Accord. I have a lot of respect for the Prime Minister of India and the Home Minister of India, but if the Tiprasa Accord is not implemented, then I think we will have to decide in the next course of action. It's already 2.5 years. No. The point is, we all know what happened in TTADC election. मेरे पार्टी को किसने तोड़ने का कोशिश किया, किसने तिप्रा मोथा को तोड़ा, किसके एमएलएज मेरे खिलाफ गए, एमडीसीज को लेने का कोशिश किया गया, 2-3 चले भी गए. तो कौन ने किया ये हमको मालूम नहीं है. मैं जानता नहीं हूँ कि मेरे ऊपर कितना पर्सनल अटैक किया गया, लेकिन वो सब मैं भूलने के लिए तैयार हूँ अगर आप हमारे तिप्रासा लोगों को तिप्रासा अकॉर्ड में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे. अगर आप वही नहीं देना चाहते हैं तो 14 लोगों को बीएससी चेयरमैन बना के, 2-3 लोगों को अच्छा मंत्री का पोस्ट दे के, कुछ वन टाइम फाइनेंशियल पैकेज दे के आप 10-15 लोगों को खुश करोगे.
लेकिन 14 लाख लोग जहाँ में थे वहीं में रहेंगे। मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मेरे लोगों को आप दो उनका अधिकार, वरना मैं अपना रास्ता अलग से। खबरनि तावते बुकुक चों तिप्रा मोथानी तिप्रासा एकॉर्ड IPF तिनी तिप्रालैंड ताई कुबनी गोबां रिजनल पार्टीनि दाबि रगनो गोबां कुकनो बरक थानानै चाइतखा TPF रग बहायनो इलिगेल इमिग्रेंट्स गो बैक इंगाय ताबुक जे आगि आइन पिटंवा बो इनार लाइन परमिट माने एडिसि एरिया हाबना हंके लाइसेंस मा फरंनाय बा डकुमेन्ट मा फरंनाय आब्रो कामबा इलिगेल हाब मा एति खाजेल बागे जे जागाव त्रिपुराव हरसंगि पाइखा इलिगेल इमिग्रेंट्स नति आब्रो ताकलाय 12 थाक्तर यगमानि सालो कगनारना थांतनिवो आसाम राइफल्स स्टेट लेवल नि कतर पांडा ICA नि जगलिजक पांडा कगनार थनि CM डॉक्टर मानिक साहा कक सामानि बेलाय खेताबुक भाइराल लङै दङो जे कक नि बिसिंतै बरक मलां मासानाय कक तामनिबा जे बरनो इलिगेल इमिग्रेंट्स नै रेखलाय जाय दंलायो आ बरनो अ हानि बरक से हिनि साका तामनिबा बांलादेश नि नुवाखाली चाकला रोशनाबाद कुमिल्ला चिटागां आ जागारक अब त्रिपुरानो इंके आरनि सिमी और फाइजाक से हनो अबनो शरणार्थी हिया अबनो उद्बास्त से हनो शरणार्थी इंकाके फातानि बरक फाइनै मा तंग फाइग्रा माने किन्तु उद्बास्त हके काइसे जागानि नरि रहर जागै तेखा जागाव मा तंग फाइमानि 12 थाकतर बिसिङो इंके बताबो बांलादेश नो से भारत नि तंखा बुवाग्रा जखन ग्रेटर त्रिपुरालैंड हनैनाय ओ जागारकनो त्रिपुराव दानाय हनै हमप्रके आमनखे गसिया ताबो गकले आरनि बरकनो फाइमानि आबो इंको फातानि बरक हनिया आबनो हनै बसे बुवाग्रा सरबाय कक साइ दंखा ओरो वान सगै नाय थायनखा যদি बुवाग्रा ग्रेटर त्रिपुरालैंड सम्मानो हंके अबास्तव अपरिकल्प मान तामसनाय आबाहाय रक मा कक साका इंके ताबो बंके साइ दंखा आबो त्रिपुरा बाय खागजा गया हनै बेलाय वान मा सिंसा कक अबाहाय कक सामान न हंकाके ओ जे बुवाग्राना एटेक खाये रक बा त्रिपुरा सारक जाय मानथाय कक साकाके ओ एडिसि मुक्त त्रिपुरा हनै हनै रक आकरक बर कक थे सालाक गलाक इंके ताम निहिबा आबो चिनि ताखु बुकुनो हनै साइ दंखा मन्त्रिकरा डॉक्टर मानिक साहानि जे एडिसि इलेक्शन जराव कमा कक हामिया बरक गेसकनालिया आबो हायनो ताबुक अर बाहायनो जे ताबुक 12 थाक्तर यगमानि सालो ओ बाहायके जे कुमिल्ला चिटागां और बेबनो त्रिपुरानि सि हनै रग साइ दंमनि अब बसुक लिगेल अबनति से जानायनो अबनति नै कक दा सानो केबो त्रिपुरा मथा तो आगि कक सावो के ताबो कक दा जानो आबनो ताबो सुमुं कासाजाक यां ताइ काइसा बेलायखे तामसारे तंथुना दाहनाय ना खा साना दाहनाय वाना मा दाहनाय बीजेपी सेंट्रल बीजेपी नि जनरल सेक्रेटारि वो प्रमोशन खालायजाका आगिनि मन्त्रिकरा ताबुनि MP त्रिपुरा हास्टेरि बिप्लब कुमार देव नो स्टेट नि जनरल ना सेंट्रल जनरल सेक्रेटारि खांके बीजेपी जे कक साबो आबुनो किन्तु अंगो इंके ताबुक बीजेपी जे कक चाबमानि जागाव बिप्लब कुमार देव त्रिपुरानि त्रिपुरा सारंनि बागै कक सावै कियासे तुबुया मानो जेमन आगि कांग्रेस रक इंको और स्टेट नि कांग्रेस रना गसिया पानो जे दिल्ली नि कांग्रेस इंदिरा गांधी नि चाइतो बुंबाय और वो TTADC माननै मानि अबा हायनो ताबुक बिप्लब कुमार देव नि बिसिंतै तुमुनो आसाइ दङ हुकाके ओंगैजा मान आबति ताबुक माने कल्प तांकमा आलोचना आंलाय दंलायखा यां बुवाग्रा तिनि नगर जे कक बांलाय दंमनि जागाव थाङै साइका आगरतलाव आनि 50% थाय जागा ताबु फानो अरनो इलिगेल बाबे कौमा अकुपाय खाइ दङ आबनो हंके MC कुनु साया मान जागा जे बरक मान थाय बरक रानि चेष्टा खाया फियाबा जे बरक गरीब तिप्रासा केबेल तिप्रासा मगितें फालता जानाय बरनो हंकाके आमाइके सिगिर सकर खलायै नरो बेलायखे खा नांजानाय कक साइ खनारका बुवाग्रा प्रजुकिस दरमा दिनि नगर भिजिट खलायफ्रु बसाका बरकनो 10,000 काय आं रोखा बरक ताबु मगितें जेहेतु देराबायखा बरक व्यवसा खायनाय सरकारनि उचित बरनो काइसे जागा निर्दिष्ट जागा खाय व्यवसा खायनायनि बागै रेनानि फियाबा बुवाग्रानि कौमा जागा तलांजाखा इलिगेल बरक बाय जागा सेकजाका आबनो के MC रक निलार अबरक किन्तु चलिग्लाक नै सय प्रोटेस्ट खालायखा बुवाग्रा बिनि बखारि दुखुनि कगनो सावै खनाय दिनि नगर थाङै It's not the first time. When people see with small market, they don't stop. But when it starts flourishing,
then the municipality and other interfere, and this create a chaos also. In the Rahul, city. pichao So na what mo- is your mo- suggestion? pichao. And today, what you spoke with the people? What is their view? They lost a lot of their vegetable. There was a lot of problem that day. So from the TTADC, हमने सब लोगों को यहाँ में 10-10 हज़ार रुपया दिया है individually. And if AMC wants to remove them, what is the option? People need a place to have a market. तो market आप बना के दीजिए. अगर नहीं दे सकते हैं तो हम लोग, मैं अपने पैसे से मैं अपना पैसा लगाकर मार्केट बना दूंगा. लेकिन आप गरीब को ही मारते हो. You only target the poor. You only target the weak. Why don't you target all these people who have done illegal construction in Maharaja's land? यहाँ में आधा लोग तो मेरे ही ज़मीन में इलीगली ऑक्यूपाई करके हैं. उनको तो आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो आपका दोस्त है. और जो लोग गरीब हैं, जो लोग गांव से आते हैं सब्जी बेचने के लिए, आप उनको टारगेट करते हो. तो ये तो नहीं चलेगा ना. ये तो नहीं चलेगा. जब तक मैं हूँ नहीं चलेगा. गै बुवाग्रानि कक खनाका बेलाखे खानांजाक हास्तेनि हापांनाय कल टंनाय रगनो बो बेलाखे वानाजाक आबो हाइनि दौजा खातिनि नि काजि जागानो मानिका कोटो टंफ्रोबो साका आनो एडिसि इलेक्शननि जराव पार्सनेल अटैक खानाय साबो आनि तिप्रा मथनो सबायनाय साबो एमडीसी रगनो tlangनाय साबो बरगनो आं पगै थाइया होनि साइदं आबोनि अलाबो ताबो गारो बाहायनि खानांजानाय कक सावका उनको बुवाग्रानि गोबां मा जागा इलिगेल खाय बुइ दंफायो आब्रंखा नरनानि बागै ताङै दायित्व नाय एएमसी बोसोक बोखाव कस्तङै दंखना अ कग्रनो लुकरग वानसुइ नायथाय यां अ जे नन्दनगरनि इस्युनो तैनो तिनि टीडब्ल्यूए बहायनो ह्युमेन राइट्स कमिशन नि थानिवा उसकांगो थांमानि तिनि ताइसा थाङै सालियखा ताइ बरनि जस्टिस को रनाय ह्युमेन राइट्स कमिशन एक्टिव सामुखाय दंखा ताइ बरक जागाव हानो नायखा ब जागाराव बाजाराव मगदे फालायनांगो बाजार खायमान ताइ एएमसी बाय बहाय मालायनाय मेयर बाय हनै साका टीडब्ल्यूए yang a TWF rok to kini si sawo fiaba mia kaise meeting khlaimani bisingtei BJP ni GS Bipin Deborma tai Jonjati Morcha ni neta rok amke deng phalero kok salai ko tamkhe lama borno dugan nani ba ko stall riman aboni bagi kok rumani no tini bono thangi AMC ni mayor Dipok Mojumdar bai malai kha dip ko song Bipin Deborma Abhijit Deborma Songrok Jonjati Morcha ni neta rok ini norok saimano uskango 14 tarik जों ह्युमेन राइट्स कमिशननि थानियाव कायसा लेटार दिलायमानि दिनै जे नन्दनगर पानिया थायनाय रकनो आठ केसे फायै उसकांगो थांनाय 11 तारिखआव आठ केसे फायै रकनो खरबसा मिउनिसिपालनि बरकनि बसावो बरकनि माने रकलां थांनाय माने तैनो जों आरो कायसा कमप्लेन दिमानि ह्युमेन राइट्स कमिशन बरक जोंनो आबोनि उत्तर दिनै मालाय थायदोनि साहरो जों थांनि मालायफ्रा मालेमन यागलो आरनि चेयारमेन दिनै ह्युमेन राइट्स कमिशननि चेयारमेन साहेबनो सह फायलायो आरो कायसे खालि जागा दङ आरो बाजार खालायमानो होनो बरक सामानिबाय जों अ जागानो स्पट नायलायनो निकेलेके दिनै चेयारमेन सह ह्युमेन राइट्स कमिशननि चेयारमेन बो फायखा जों लगो नायलायके जों वानसुक लायनाय अबनि यागलो उनकलमनि जागानो अरो बरकनो तुबै दुकान दिदि नायखने बो सागा दुका आमनि यागलो जों वानसुक लायनाय अरो दिसे बाहायनायनिया दिनै म्युनिसिपाल कर्परेसननि मेयर साहेब मालायनाय मालाय जों ताइबो कक सालायनाय तै केसे जागा दंखो अ जागानो बो जों लायनाय आजागा तैसा सुजुगल दा आमनि वानसुक लायनाय आमनि बागैनो बेलाय का हामबाय मारि जों कमप्लेन दिमानि लगे लगे ना टाइम दिनो न जोंनो अबनि बागै उत्तर दिनानि बागै बरक जोंनो रिंखा अफिसआव जों थाइया ओमफ्राय সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে যে নন্দননগরে যারা ফুটপাতে ব্যবসায়ী তাদেরকে যে ওইখানে সরানোর বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এখানে এই জিনিসটাকে জাতিগত ইস্যু করার জন্য আবার পুনরায় ট্রাইবাল বাঙালি ইস্যু সুশ্রী দিয়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক কতিপয় এবং বিশেষ করে এখানে সিপিএম নামক যে পার্টি এখানে একটা জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য একটা চক্রান্ত চালিয়ে সেটাকে সরকারকে বদনাম করার জন্য একটা প্রচেষ্টা চালায়। তো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গতকাল
যারা সবজি ব্যবসায়ী তাদের সঙ্গে কথা বলি এবং আজকে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলার পর আমাদের আগরতলার মাননীয় মেয়রের সঙ্গে আমরা কথা বলি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং মেয়র সাহেবও আশ্বাস দেন উনি সম্ভবত আগামী 19 বা 20 তারিখে উনি নন্দননগর যাবেন এবং যারা ব্যবসায়ী তাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং আমাদের মেয়র সাহেব আমাদেরকে কথা দিয়েছেন উনি যাবেন এবং তাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে সহযোগিতা করা যায় যতটুকু সহযোগিতা করা যায় অবশ্যই তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে। তো আমি সবার কাছে একটা অনুরোধ থাকবে যে কোনো সরকারের সিদ্ধান্ত বা সরকারের বিষয়কে এইভাবে জাতিগত না নিয়ে মানুষের কীভাবে কাজ করা যায় মানুষের কল্যাণে এবং সরকার যখন ডিসিশন নেয় মানুষের ভালোর জন্যই ডিসিশন নেয়, তো এটাও আমাদের সম্মান করা উচিত। তো সব বিষয়ে জাতিগত বা রাজনৈতিক না করে Gai khabal da buksong nor khana khana bipin de permani kok pharike ta kaisa norok no ta kaisa information kotor mar sinai ka khana 18 tarik August 2026 hatai kotor lahar kasulayunai NLP ATTF and returnees group obakhai borok returnees ni phaiban ase borno return ni phaimani kun aika chekri awi borok un return thani bung pharina laika obo hongka ke norok no bujiri ma sana klayo naji o returnees group rokni bisingo bo je leader phayo borno tep khai nilarngi thango chup ungi thango gake o grass level tongnai rok obo u thanayo lama kasnai rok no grass level tongnai rok boma hai leader je leader rok aro মন্ত্রী রক বাই সাজা কাকে নিলারগৈ থাং जोंले निलारगै तंगमालिया जों अनेक भाबे रां राय तंखा रां yang सरकारनि हिंगाखले कोनो स्किम माया नग माया मुगिदों थागिदों काजंनाय इंको तामसकमु आलबायजांनाय मेसिन माया इंके बरनो आजिमुं खायनि बागैनाय गोमा प्रजेक्ट ना कक रजागिया तकटा खंवा रगना बागै ब रजागिया इंको साधारण मानुसुरसो मालिया सिलाय पाथाम तुइनाय जबा खाई तंफुरु कला फाजी फाजी तंफं फाजी न ताक फाइमाले मास मालिया के बेलाय के बखाबायजाक बरक नांखे थैसिनाय तब सिखला खाखलाबा सिलाय कगजाक सितुं तो फनताय याकाले लामा हनै खोना निसिमि सियांलायनाय इनडिफिनिट फियाबा बरक अरो तिनि एसबि नो लेटार ना थांमानि एसबि रक बाय गेट नि बिसिंखौ मा हाबलिया आगे आइजि नि पारमिसन तो बिद्र खनै खोना आबनि बो थाइते बो कतर नो न्यां थथक बेलाय के थामसि काजाक जों बो कगना रंगो जों बो स्नामना रंगो हनै रगो तंलायबायखा ताई अबाहाय लामा बहायनो रेल बहायनो लामा कासुनाय खोना फुंनि 5 तानि सिमेनो हाथाय कतर लाहार कासुजाकनाय फियाबा हाथाय कतर लाहार कासुनाय रक ओ ब्रिज कासुलायमाय ति लोकेल नि बर रक बेलायखेना जाजागियाङै दङ आरो खि सेतै ताय बर रकनि थांलायसो जों जालंगो ओ किन्तु मन्त्री विकास देवना जे कलेज दाता हस्टेल तांमानि आ नक सुजाव हंगे बेलायखे जानाय हनै कमो बरक चिनि अफिसाव फोन खायका गे ताबो खाटाय कतर लामा कासुलायमानि अबो खोनाने आबो सेंग्रा ngलाक बेलायखे सिरियास अबरक बरकनो कक बायबो मुफुन मांगलाक आबाहाय अवस्थाव एसबि रक बलो गिरलिया ट्राइबल वेलफेयर बलो गिरलिया बेलायखे थामसि काजाक खोना जेसाबो ओंगि मानो आबाहाय कायसा हालगो नरक जतन साइमान बागै मासावो जे लामा खोना वो कासुजाक सिनाय अबो चखलायन बागै अनेक दिन ओंगि फानो मानो नायनायदि रिटार्ननि 600 700 जना बरक दङ हनि सेखेनारका बरक तिननि कक्टम थनेरनो रिंगै रनो तिनिनि साल जरा दिफर जरा हामबाय मारो तिनि जों फाइमानि अडिसन का तिनि 18 तारिखनि तुयै जों फाइका अरो जों 18 तारिख 8 2026 ये जों 5 तानि हयते तिनि रेल मालखं गारि अब जखन जों का सनानि बागै जों तिनि अ जागाव कायसा कागज रना फाइका एसबिओ आगरतला वेस्ट त्रिपुरा स्पेशल ब्रांच ओ जागाव रना फाइतानि जोंनो एसबि नो जों हाबना नायथानि जोंनो साजाका आईजी नि परमिशन ना दि বিভিন্ন রকম পারমিশন না দেই नै जों तिनि अफिसाव दाजागलिया जोंनो जों आरो बदल गोबां मा বিভিন্ন রকম बदलनि दङ आं निजे रेंगांगै एनएलएफ टिपिडि ग्रुपनि न जतन आं सिनिओ एंगे यां एंगे बो ओरिनि दङ বিভিন্ন রকম पार्टीनि दङ आरो कोनो पार्टी कायसान बर गया ओ कारे जों जेहेतु जों त खाना आसुं सिनाय जों तिनि एसबिओ हायैबो जोंनो अफिसाव हारजा गया और जगह थांबो जोंनो अफिसाव दाजा गया जों ताय साबनो सासिनाय जोंनि दुखनो साबो सिसिनाय
ও কারণ जों 18 तारिख जे खायफानो जोंनो नांखायखौ अ जागा गुलि खायफानो बुथारसिदों बुफानो बुथारसिदों पुलिस प्रशासन जेखुनु खायफानो खालायसिदों जों ताइ याकारलिया लागमा तंसासिनि मान थानो जों चबाखै जों सानै थानाय जों केबोनो किरिना करे जों केबोनो मान थानो सानै तिनि मान थानो जों सानो जों थानाय अरानि पाइका माने डीएम थांनाय एरपरे रेलवे थानाय एरपरे सिनि सामफलनगर पुलिस स्टेशनाव जों थांनाय जों बरा रुथुं रियाथं याथं जों थांनाय जों और बरा याथं याबानो जों आसौफिनाय याथंफानो जों आसौफिनाय सिनि लगे कम पके 600 থেকে 700 दङ बर' एंगायगा और ताबो आं बर्तमान लिडार आनि याग्रा फाइसे आसौ बासाजक दङ जीएस एजीएस दङ सिनि सेक्रेटारि दङ सिनि केसिआर दङ सिनि स्पिकार दङ सिनि ग्रुपनि गायका आं रिटर्न आनएबसाइड आनलिस्टेड जों जत पार्टिनि दङ जागायाव बीएम नि दङ पीडी नि दङ उरि नि दङ एटीटीएफ नि दङ जों अन्य बर' गेजेराव माया गोनां खा गोनां सिनि मान थाइनि बागै जत बरा बुतिफ्रा साइना खा हामो जेदिन चुबा गायनो बरा बुचुबा फाइटम बरा नो कोयो एंगे आसुक थागलिया तिनि केस पाइयानि अबो टंनाय एंगे जेजारा थुइनाय नखौनि बरबो टंनाय आगे सिनि बागै याव खंकटं बेरा कटं खाय टंनाय बरांनि बागैबो टंनाय बरांनि बागैनो जों पावनो तिसा खरां तिसा तिनिंला थिया बक्सा मानो बक्सा माया केस पाइयाबो टंग अबनि बागै जोंनो खालि जों गायनो पाइनाय नानि केस नम्बर रेडी केस नम्बर बो अगार 2 दिन 3 दिन बिसियो नानि सल्यूशन खाय पाइजोंनाय न तिनिंला थिया कय मास अंखान नाबो हिसाब माननो अबो ना लुकुराबो साइमाननो अब कय दिन काय थाङा तिनिंला थिंबो कोन अब सल्यूशन करिखौ अ कारे जों अबनि हयतनो जों खरां माति साला जोंनि न खङ बाक्सा जत सुकुरि जाजानो जतनो करिलाय करै तबो पानो मानना हिंसा अत दिन अत तारि मानना हिंसा अब पाउटिसा थाना आनो विभिन्न रकम बरबो हामिया खालायका हामिया कक साका अब नराबो बुजिना अंदि आं केबोले एगेन्स्ट कक साना थाङा चिनि मान थानो साना थाङा चिनि मान थानो सानाने जतनो जों पाल खायो बेनि बिनि नायलाया वइचों और कोन पॉलिटिकल पदनता वानसौ सिदि पदनता नायसौ सिदि कानि पटं वहने जों कोन अपरनो ता वानसौ दे चिनि गांगे मान थाइनि बागै जों जतनो याफ्रि थानजाखै जों जतनो फानबासो जों खरां तिसाना नांनाय नांगायनो जों सेगांफोर हकां बालाय जों फाइपुरत जों सिलायते चबाक्ला फाइपुरत जों साजाग्रा जातिना मोथांनो जों फैनाय ओ ताबो ओ कावग्रा बियां थां जों जतनो पालके जातिनो जों मोथांना नांलायानो सिनि तो अमा सिनि कोनो घंटा दिन अब सिनि अनलिमिटेड डेट 18 तारिख जों 5टा एएम नि हयतो सिनि स्टार्ट होनाय पूरा लागातो जों कोनो मोबाइल एसएमएस बे सोगला जोंबाय WhatsApp भिडियो कॉल बे सोगला जोंबाय फेस टू फेस आतो ओ जगह जोंबाय एग्रीमेंट खायफेना नांगानो रोमै तलांग तो बताय से हमका माने का संनाय जोंनो जे जाहातो ओ जगह जोंनो ना होते जोंनो बुथानानै नादि जोंनो रानानै ओ दुइटा सिलेक्शन नाय आसा जों कोनो दिन बाथारखला आनि बोमोंगा कॉलेज त्रिपुरा आं पीडी ग्रुप नि सारि नंगौ आं सबं देबरमा आं बुरिबु बांगे एजीएस सारि ओंखाय तिनि खादुमानि माहायकेनो बेलायनो लामा ब्रकेट खनां सिनायनो काहाम खायनो आबहाय कायसा हालक नुहु हरि तंखा ओंखाय ताबक आनि याफाव कक्तमाते कायसांखा एसटीजीटी 2024-25 बरक परीक्षा जाग्रक दादि दाति रेजाल्टनि परीक्षा को चाकरि हदि हिरिनि हाय मुख्यमंत्रीनि नगद थांनानै माने पुलिस वेराव इतलांजाक बायखा इंकाय एसटीजीटी को टीचारनि बागिनाय जाति जाति सेबक्लांनि ताइ जे तंगमनि जतन तलांबाय नांनाय कताल पोस्ट ग्रेड खाइ हनै सारमुंथि साइ तिनि डेपुटेट सेरना फाइमानि कासुजाखा पुलिस रकबाय नायनायनि चिन्तिनि कक थुमो बरकनि कक तामो উত্তীর্ণ বেকার আমরা জানি 2025 সালে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছিল প্রায় 17,000 ক্যান্ডিডেট পরীক্ষায় বসেছিল তার মধ্য থেকে প্রায় 3,000 ক্যান্ডিডেট আমরা পাস করেছি এবং সরকার বর্তমানে 3,000 ক্যান্ডিডেট থেকে মাত্র 700টি পোস্টার নিয়োগের নোটিফিকেশন জারি করেছে প্রসেস করেছে আমাদের দাবি হলো যে যারা আমরা কোয়ালিফাই করেছি সবাইকে একসাথে নিয়োগ করতে হবে
পোস্ট বৃদ্ধি করে নিয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি এও জানাতে চাই যে 2019 সাল থেকে 2026 সাল পর্যন্ত বিগত 7 বছর ধরে এসটিজিটি টিচার নিয়োগ করা হচ্ছে না বিদ্যালয়গুলিতে। ঠিক আছে, 2022 সালে পরীক্ষা হয়েছিল, নিয়োগ হয় নাই। 2019 সালে পরীক্ষা হয়েছিল, নিয়োগ হয় নাই। ঠিক আছে, এই এত বছর পরে 2025 সালে একদম সাকসেসফুলি আমরা পরীক্ষা দিয়েছি এবং আমরা 3000 ক্যান্ডিডেট পাস করেছি। ঠিক আছে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন যাতে পোস্টগুলো বৃদ্ধি করে আমাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করে। আজকে আমরা সিএম এর কাছে দেখা করানোর জন্য আমরা একটা মুভমেন্ট করেছিলাম, কিন্তু ডিসিএম স্যারের অনুরোধে আমাদের যে দাবি সমস্যাগুলো মুখ্যমন্ত্রীর ডিসিএম এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে আমরা প্রেরণ করছি। yang khabari tate bukuk chong kha dojak hapangni sebok khlaibo rang kabang manya hnai boni area ni simi chenge gratuity ni simi chenge boni je puja bonus tai kabang ma beton rogo rang maya hnai BMS sebok khani mothani bakhakni tini khwai Agartala joto jagaono andolon khlaika actually BMS engkha BJP ni no kaisa samung tangsanai mothani bedek borok no tagi biplop kumar de tongfurto tongma andolon khai nai hani sapano taule andolon khai tomni nukjakha BJP bodol ningibo bornibo man thaikyo mar jagya aba keno barat haktor grangai joto jagao andolon khai mahine tini tirprao nukjakha khwai tai Agartala o khanai di je sebok khlaini rokni 12ta dabi tinai DM ni aktui মন্ত্রী বক্রক নমুদ্র লেটার হলাইমানি মেমোরেন্ডাম হলাইমানি কয় মুং হলাইমানি মাংপুলি ৬৬টি জেলায় একযোগে আমরা ডিএম টু পিএম মাননীয় জেলা শাসক মারফত মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কাছে আমরা আজকে ডেপুটেশন দিচ্ছি। ডেপুটেশনে আমরা আজকে 12 দফা দাবি সম্বলিত দাবি সনদ আমরা পেশ করব। ন্যূনতম মাসিক বেতন বাড়িয়ে 30,000 টাকা করা, ইএসআইসির আওতাভুক্ত বেতনের ঊর্ধ্বসীমা 21,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 42,000 টাকা করা, ন্যূনতম ইপিএস পেনশন বাড়িয়ে মাসিক 27,500 টাকা করা, সাথে মহার্ঘ ভাতা এবং ডিএ চিকিৎসা সুবিধা, ইপিএফ এর আওতাভুক্ত বেতনের ঊর্ধ্বসীমা 15,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 30,000 টাকা করা, বোনাস গণনার ঊর্ধ্বসীমা 7,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 18,000 টাকা করা, বোনাস পাওয়ার যোগ্যতার বেতনের ঊর্ধ্বসীমা 21,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 42,000 টাকা করা, স্কিম কর্মীদের যারা স্কিম ওয়ার্কার সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি করা, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য সমান কাজের জন্য সমান বেতন নিশ্চিত করা, শ্রম আইন এবং লেবার কোডে থাকা শ্রমিক বিরোধী বিধানগুলি বাতিল করা, গ্র্যাচুইটির ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে 40 লক্ষ টাকা করা। এইগুলি মূলত আমাদের আজকের মুখ্য দাবি। 12 দফা দাবি সম্বলিত যে দাবি সনদ আমরা পেশ করছি মাননীয় জেলা মারফত মাননীয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে। আর লেবার কোড যেটা লেবার কোড হচ্ছে 4টি লেবার কোড যেগুলি হয়েছে আপনার থেকে মানে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে, সেগুলি যাতে প্রত্যেক রাজ্যে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় অতি সত্বর, তার জন্য আমরা আজকে এই র্যালি এবং এই ডেপুটেশন। আমার পরিচয়, আমার নাম তপন কুমার দে, আমি রাজ্যের BMS এর প্রদেশ মহামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছি। gai BMS rokni nokha khadumung tabok tai kaisa tini CITU ni bakhakti bahaino kaisa tini সম্মেলন পানা সংসাজাখা সম্মেলন বড় সংসা কাংgai oro engkodi butoriani sing pherang office bus kango borok sing pherang bill kabang na harmani aro kese kereng laimani current thangka kera snam rojage angmani abahai kangma jongjali koksil chawi tini khorangti salaikha CPM ni samungtang chanai berek CITU president Manik De tai tongkha LOP tai CPM ni hase tang phangji Tendra Chaudhary song khana debadi haste hapangno sejalai borni khorangti samungni joba কি করে যে লভ্যাংশটা আসতো, এটা কৃষককে অন্যান্য অংশের মানুষ গ্রাহক সবাইকে সাবসিডি আকারে যেত। এটা তাহলে সস্তায় বিদ্যুৎ পেতেন, এই ছিল বামফ্রন্টের সময়। এখন নিজস্ব উৎপাদন শুধু শুনেছি রুকিয়া থেকে 20 মেগাওয়াট 15 থেকে 20 মেগাওয়াট মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়, বাকি সব স্তব্ধ। কেন এটা করলেন?
রাজ্যের টাকা জনগণের টাকায় তৈরি করা সম্পদটা স্তব্ধ হয়ে গেল। জবাব আপনাদের দিতে হবে। তার দায় নিবে ত্রিপুরাজ্যের বাসী। আজকে তাদের বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে। নিজস্ব উৎপাদন প্রায় শেষ পর্যায়ে আপনারা নিয়ে গেছেন। এটাকে আমাদের সময় নেওয়া সিদ্ধান্ত প্রায় ফাইনাল স্টেজে গিয়েছিল কম্বাইন সাইকেল, অর্থাৎ কোন প্রকার গ্যাস লাগবে না, উপরে যে হিট, এই হিটটা দিয়ে আরেকটা টারবাইন বসিয়ে আরো টারবাইন বসিয়ে সেখান থেকে 50-60 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেত। এই প্রজেক্ট প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। আর এখন গিয়ে এই প্রজেক্ট শুনলাম পত্রিকাতে মাঝে মধ্যে দেয়, এই তো আগামী বছর, এই তো 6 মাস পর কাজ শুরু হবে। 8 বছর তো অতিক্রান্ত, এই কাজ তো এখনো শুরু হয়নি। আর শুরু হবে এটা কি? মেশিনই তো বসে গেছে, আর হিট পাবেন কোত্থেকে? মেশিনই তো অচল হয়ে গেছে, তো হিটটা দিয়ে আবার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কোত্থেকে উৎপাদন হবে? এক ড্রাইভার বহন করছে ত্রিপুরার যে মানুষের উপর গিয়ে পড়ছে। সরকারের কাছে, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং কিছু কিছু পাবলিক যারা কনজিউম করে তাদের কাছে এই শত শত কোটি টাকা বকেয়া করতে পারছেন না। এটা কেন সাধারণ গ্রাহকের উপর পড়বে? ঠিকই আছে, কিছুটা বকেয়া থাকে, আমরা অস্বীকার করছি না, সবটা তোলা সম্ভব না, কিন্তু তার একটা ভালো অংশ কেন থাকবে? এর বহন গিয়ে বছর বছর অর্ডার বের করে সাধারণ গ্রাহকের উপর পাস করে দিচ্ছেন ল। আপনারা বলছেন মিটার নিয়ে বামফ্রন্টের সময় নাকি মিটার চেঞ্জ হয়েছে। হ্যাঁ বলছি তো, নতুন কি? বহুবার বলেছি, যখন লাগাবো তখন আমরা বলেছি। ঘটনা কি ভালো করে জানেন। কেন বিভ্রান্ত করছেন মানুষকে? টাকা ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবস্থা প্রযুক্তির উন্নয়ন হয় না, এবং এটিকে পরিবাহী থেকে সমস্ত কিছু উন্নয়ন করতে টাকা লাগবে। বিশ্ব ব্যাংক টাকা দিতে আসলেন, কন্ডিশনের মধ্যে বলল তোমাদের স্মার্ট মিটার লাগাতে হবে। আমরা বললাম না, অনেক বিতর্ক হয়েছে, শেষ পর্যন্ত গিয়ে তারা বলল 50,000 মিটার আগরতলা শহরে লাগাতে হবে। আমরা বললাম লাগাতে পারি, এটা পরীক্ষামূলক, যদি ভালো কাজ করে হবে থাকবে, আর নতুবা চেঞ্জ হবে। কার দায়িত্ব? নিগমের দায়িত্ব, সরকারের দায়িত্ব। সরকারের মালিকানায় নিগমের দায়িত্বে বসানো হয়েছিল। ওই অভিযোগ তো ছিল না। এখানে যারা আমার কথা শুনছেন, অনেকে বাড়িতে বসেছে, কোনো অভিযোগ ছিল? আর যদিও কোনো অভিযোগ এসছে, সঙ্গে সঙ্গে নিগমের দায়িত্ব পাল্টিয়ে দেওয়া, ঠিক করা। তাহলে একটা ছিল নিগমের এবং সরকারের দায়িত্বে, আর এখন যে স্মার্ট মিটার, এটা কার দায়িত্বে? কোনো দায়িত্ব নেই এই নিগমের। জানেন খবর? সরকারের কোনো দায়িত্ব নেই। এখন স্মার্ট মিটার যেটা বসাচ্ছে, এটা কার? আদানি এবং টাটাদের তৈরি করা স্মার্ট মিটার, এবং এই স্মার্ট মিটার বেসরকারি কোম্পানি আপনার বাড়িতে লাগিয়ে বাস টাকাটা নিয়ে যাবে। আর এরপরে নিগম বলবে এটা আমার দায়িত্ব না, এটা আপনার দায়িত্ব। খারাপ হলে আপনি ঠিক করবেন, যদি পাল্টাতে হয় আপনাকে আবার টাকা দিয়ে পাল্টাতে হবে। এটা তাদের নিগমের দায়িত্ব না, সরকারের দায়িত্ব না। এটা কেমন কথা? তবে এই জায়গার পার্থক্য, তখন যেটা লেগেছে সেটা সরকারের দায়িত্বে, খারাপ হলো সরকারের দায়িত্ব, পাল্টালো সরকারের দায়িত্ব, গ্রাহকের উপর চাপ পড়বে না। আর এখন যেটা লাগাচ্ছে, এটা সবটা হলো প্রাইভেট কোম্পানি। প্রাইভেট কোম্পানি লাগিয়ে এখান থেকে চলে যাবে, কোথায় তাকে খুঁজে পাবে? কার দায়িত্ব? একটা মিটারের দাম, আগে যে পুরনো মিটার ছিল তার দাম ছিল 1400 থেকে 1600 টাকা। আর এখন যে নতুন মিটার লাগাচ্ছে, স্মার্ট মিটার, শুনেছি যা খাপানি তাহলে বুকুক চং অব নরগ্নত যে কক তিনি লাইমানি পাতিমুং হাস্তিনি কক রঙ সাবাইকা তাবুক ফাইদি কিসা আপডেট নরন ইয়াফারানো যে নিউজ তিনি ओंखा लामदिंनि सिमी बदरपुर रुट ट्रेन चलिमानि ताबुक
no tabubo kisasa ko kerong khajak tongo NF railway bakakni saklai jakha Narangi Agartala tai Agartala simin Narangi thangmani train thanglai sumani jora agini hekena tongnai tini horo Agartala simin Narangi ni bakak train thangnai horni 11:30 minute tai kobuni bakak Narangi ni simi Agartala o phainai train yakarnai 10:30 minute 15625 number Deogor ni simi Agartala express train abo yakarei nangmani jorao thanglaisu khlainai Engkai Tripurani Ognibir candidate dongni bagai tini simi Bharatiya Sena Bahini ni second BRM ni sekangbari ni sibuk klangnani bagai nyai training siangi rejakha Agartala ni military station no Spear Corps ni sakkar mungbai o training cholinai baskani 29 tarik August jora Bharatni Sena Bahini ni spokesperson saka hati barni bagai o training o jotoi 13 jona saijak rok manjakha aro tai puja entrance porikha o CEE test pass ungjak rok no aro taisa priority rajakha Tripura Rabindra Porishod ni Bijon Krishna City Sahitya Puraskar manna thangui tongkha Riten Chakraborty tini Tripura Rabindra Porishod ni Dakkini Griho Kokno Thune Pandakhai Kok Saklaikha editor Dr. Narayan Bhattacharya সরকারনি চাকরি ও পিআরটিসি যেসকে পানো মানে না করিব উঙ্গো হনি যে ককসাবমনি আবনো মাতন নাই পিআরটিসি মাসমা নাংনাই চাকরি খাইনাংকে হनै দাবি সানে তিনি ডিওয়াইএফআই তাই টিওয়াইএফ খরাং টি সালাইখা ইনকাই ডিওয়াইএফআই হাসতে কাজকো পলাশ ভূমিক সাকা হাস্তিনি বেকারগ্ন সামুংনি সেবনানি বাগে ওয়ানসুইনো PRTC jeske pano nang je madhutamulok ngi tongmani compulsory ngi tongmani abro batil khlaimani kok samung ro tai sa wan sojak nang thung hnai borti saka tai PRTC jeske pano nang nai mani bagai hastini bekar rok ni slai phatani bekar sakri mane hini salakya sidar DYFI ni video tongna borok tini press meet khlainai samani yabo নাই এগ্রাডি চিন্তিনি কক্থম যে কর্মচারীরা ছিল ওদেরকে 18 জনকে নিযুক্তি করেছে রেগুলার করেছে অ্যাকচুয়ালি সর্বশিক্ষা তো রেগুলার না তো ওদেরকে রেগুলারাইজেশন করেছে এডিসি যে প্রশাসন কিভাবে করেছে কেন করেছে কাদের করেছে এবং কেন এইভাবে অনেকগুলি এই এডিসি প্রশাসনে অনেক সর্বশিক্ষা কর্মীরা চাকরি করে স্পেসিফিক্যালি ওই 18 জনকে কেন ওই নিযুক্তি করা হলো আমরা এটা জানতে চাই প্রকাশ্যে দিকবালকে এডিসি প্রশাসন এটাকে আমাদেরকে স্পষ্টীকরণ দেয় আমরা দেখেছি কি 80তম স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের যে সরকার বিজেপি সরকার এবং আমাদের রাজ্য বিজেপি সরকার এই দুই সরকার হর ঘর ঘর তিরঙ্গা একটা প্রোগ্রাম চালিয়েছে আমরা তা সমর্থন করি আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কে শ্রদ্ধা জানাতে জানি এবং স্বাধীনতা দিবসকে কি করে উদযাপন করা যায় তা আমরা জানি আমরা বামপন্থী ছাত্র দিবস আমরা জানি আমরা দেখলাম আমাদের যে রাজ্যের যে ডিওয়াইএফআই সম্পাদক আমরা নবারুণ দেবের বাড়িতে এই স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা প্রস্তুতি চলছিল তখন দেখলাম আমরা দেবতুল্য কার্যকর্তারা যারা মন্ডলের নেতৃত্বরা ওইখানে গিয়ে নবারুণ দেবের বাড়িতে প্রায় চড়াও হয় হুমকি দেয় এবং এখানে একটা এরকম পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং একটা যুদ্ধ লাগার পরিবেশ তো এই কি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যে একটা অনুষ্ঠান সেটা তো কোনো ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কিন্তু একটা দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না তাহলে এক অংশের মানুষকে কেন এক অংশের ছাত্রদেরকে কেন ওদের শ্রদ্ধা জানানোটা ওরা বাধা দেবে তার আমরা তীব্র থেকে তীব্রতর প্রতিবাদ ধিক্কার জানাচ্ছি দেশের রাজ্যের আইন শাসন এত অবনতি ঘটেছে আমাদের রাজ্যের স্বয়ং মহানির্দেশক পুলিশ প্রধান ডিজিপি এই হেডকোয়ার্টারে সুইসাইড করেছেন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি তার তদন্ত রিপোর্ট এখনো আসেনি কিন্তু আমরা দেখলাম
কি এই স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন ডক্টর পারমিতা সেনের বাবা মাকে একটা কলা গাছের কাটা, সীমান্তের ভিতরে একটা কলা গাছ কাটাকে নিয়ে কেন্দ্র করে একটা মর্মান্তিক ঘটনা, মানে সিনিয়র সিটিজেনকে বাড়িতে ঢুকে মারা এবং মহিলাদের উপর অত্যাচার, এই মানে নরজঘন্য পিচাস যারা করেছে ওদেরকে পুলিশের যে আওতার ভিতরে আছে, যে আইন আছে ভারতের সংবিধানে, আওতার ভিতরে বুক করে ওদেরকে অ্যাটাচ করা এবং সার্বিকভাবে রাজ্যের যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আমার আপনাদের মাধ্যমে আমি এই সরকারকে জানাতে দিতে চাই, অবিলম্বে এইসব যে ঘটনা ঘটছে এগুলিকে বন্ধ করুন, না হলে আমরা ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ যা আমরা বলছি তা আমরা রাস্তাতে নেমে আমরা আমাদের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ মানুষকে নিয়ে আমরা সংগঠিত করে আমরা একটা আন্দোলনে যাব। এই কিছু কথা বলে সকলকে আমার নমস্কার। Beri besarokno Agartala tonai porinani bagai kaisa kaham nikuma engkha Nondonnogor ni Sofis PG o paying guest arono songoi charjagnai arono tongjagnai arono porijagnai aro class 8 ni simi joto college university porinai joto beri besarokno tongai mannai oro tongai poriwi kusuk beram ni degree na harmanai buah buah song wanna keri khai janje samung khlai tong mannai nogotong to tuino o sepsab rei tongkha Nondonnogor ni Happy Valley o ulta side lane number 1 40ta hai sit tongo berirok ni bagai simi oro tongnai ni bagai norok koknuk saharmano 8837222075 eba tekaja kok sahodi 9366 9260 Hega tiri joran kok panda sung sutung khatai sa kubni kok martui phain ni kok kacharo hambai